bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes contents de vous retrouver pour cette troisième soirée sur l'histoire du protestantisme en France. 예, 우리 이 세 번째 프랑스의 개신교의 역사에 세미나에 오신 여러분을 환영하고 또 만나게 돼서 기쁩니다. Le premier soir, nous avons vu la réforme, spécialement au travers du témoignage de Jean Calvin et de ceux qui ont suivi. Et nous avons vu aussi toutes les persécutions qu'il y a eu tout de suite en France pour essayer d'étouffer la réforme. 예, 우리가 첫 번째 강의에서는 개혁, 불교로부터 개혁을 하는 작가들의 수고와 또 이어서 학대, 이어지는 개신교들에 대한 학대에서 공찰을 했습니다. En 1685, le roi Louis XIV a complètement interdit le protestantisme en France. 1685. 1685년에 프랑스 왕은 완전히 개신교를 폐하였습니다. Tous les pasteurs devaient être tués. 모든 목사님들이 죽임을 당했고, ou alors ils devaient partir à l'étranger. 또는 외국으로 이렇게 피신해서 떠났습니다. Les réunions étaient complètement interdites. 그리고 모든 모임은 완전히 금지되었고, tous les temples étaient détruits. 모든 성전이 다 파괴되었습니다. Et si on trouvait des protestants qui lisaient la Bible et qui se réunissaient malgré tout, les hommes étaient envoyés aux galères et les femmes étaient envoyées en prison pour le reste de leur jour. 네, 그래서 그럼에도 불구하고 성경을 읽던 개신교도들은 들켜가지고 결국 노예선으로 끌려가거나 감옥으로 가는 그런 순환을 당했습니다. Et les enfants étaient arrachés des familles pour être élevés dans des couvents dans la religion catholique. 네, 그리고 아이들은 아이들을 뺏어서 캐톨릭 수도원이나 또 캐톨릭 그런 성당에서 그들을 교육하고 키웠습니다. Et la semaine dernière, nous avons vu que malgré toutes ces lois qui étaient très dures et qui interdisaient complètement le protestantisme en France, il restait quand même beaucoup de protestants en France qui restaient fidèles au Seigneur. 네, 매우 정말 단호한 법이죠. 개신교를 금지한 법에도 아주 단호한 법에도 불구하고 개신교도들은 그게 아직 남아 있었습니다. Après la mort du roi Louis XIV, le roi qui a succédé, le roi Louis XV, était un petit peu plus tolérant vis-à-vis des protestants. 네, 루이 14세가 죽고 루이 15세는 개신교에 대해서 더 관용적이었습니다. Mais le protestantisme restait encore interdit. La loi n'était pas toujours appliquée, mais officiellement c'était interdit. 네, 그렇지만 관용적이었지만 그러면서 개신교는 여전히 금지되어 있었고 법이 공식적으로 개신교를 금지했습니다. Et d'un seul coup, les choses vont changer en France. 예, 그런데 갑자기 모든 상황이 프랑스에서 바뀌었습니다. Il y a un protestant qui s'appelait Jean Calas et qui va être accusé. 네, 신교도인 개신교도인 장 칼라스라는 사람이 고소를 당했습니다. C'était un commerçant qui habitait à Toulouse et son fils faisait des études de droit. Mais comme il n'a pas pu terminer ses études parce que c'était réservé aux catholiques, je
ne sais pas s'il a fait une dépression ou pas. En tout cas, il s'est pendu dans la maison de ses parents. 네. 그 장가라스라는 사람은 툴루즈의 그 상인이었습니다. 그리고 그의 아들은 법을 공부했는데요. 그 공부를 끝낼 수가 없었습니다. 왜냐하면 카톨릭에서만 그 법을 공부를 마칠 수가 있었기 때문에 그래서 결국은 이 아들이 자살을 했습니다. Et à cette époque-là, d'avoir quelqu'un dans sa famille qui s'était suicidé, c'était une horreur. Normalement, on devait traîner le cadavre dans la rue, tout ça, c'était vraiment quelque chose d'abominable. Si bien que le père, quand il a trouvé son fils qui était mort comme ça, il a essayé de cacher des choses. 네, 그 당시 한 가정에 자살이 일어나면 굉장히 끔찍한 걸로 생각이 돼서 그 시체를 거리에다가 이렇게 버리거나 아니면 이 장칼라스는 그 아들의 죽음을 숨기려고 했었습니다. Et là, les autorités de la ville, qui étaient catholiques, à Toulouse, donc, ils ont appris ce qui s'est passé et ils ont accusé le père, Jean Calas, d'avoir étranglé son fils parce qu'il, soi-disant, voulait devenir catholique. 네, 그래서 공직에 있는 사람들이 어떤 그 일을 알게 되었습니다. 그리고 그 장칼라스를 고소했고 그 장칼라스가 아들의 목을 졸랐다고 이렇게 허위로 고소를 하였습니다. 카톨릭이 되지 않기 위해서 카톨릭이 되는 것을 막기 위해서 목을 졸랐다고 이렇게 허위로 고소를 했습니다. Alors dans un coup, ils ont fait de ce fils-là un martyr, quelqu'un qui a été persécuté par les protestants. 네, 그래서 갑자기 그 장칼라스의 아들은 그 개신교도에 의해서 박해를 받은 그런 사람이 되었습니다. Ils ont fait une énorme procession avec 20 000 personnes qui ont assisté à l'enterrement de ce pauvre martyr. 네, 그래서 개신교도가 박해한 이 아들의 그 장례식에 2만 명의 사람들이 군중이 모였습니다. Et Jean Calas, donc le père, a été arrêté et il a été condamné à mort à cause de, soi-disant, c'est lui qui aurait tué son fils. 네, 그래서 장칼라스는 체포가 되었고 아들을 죽였다는 그 혐의로 사형에 처해집니다. Et c'est sa veuve qui connaissait toute l'histoire et un de ses fils aussi qui ont vraiment trouvé cela insupportable et ils ont été demander le secours de Voltaire, qui était un philosophe bien connu à ce moment-là en France, pour lui demander de défendre la mémoire de Jean Calas et de rétablir la vérité. 네, 그래서 그 장칼라스의 미망이죠. 부인은 부인이는 모든 사실을 다 알고 있었습니다. 그 가족이 그의 아들 하나도 다른 아들 하나도 그것을 알았습니다. 그리고 정말 이렇게 자기 남편이 된 것에 대해서 참을 수 없다고 생각을 해서 그 당시 유명한 철학자인 그 볼테르에게 청원을 합니다. 그 장칼라스의 모든 어떤 기억과 그 사실을 다시 이렇게 조사해달라고. Et en faisant très peu de recherches, Voltaire s'est tout de suite rendu compte qu'il s'agissait là d'une erreur judiciaire et que Jean Calas n'avait été pour rien dans la mort de son fils. 네, 그래서 볼테르가 조사를 조금 시작했는데도 이미 이 재판이 하나의 사고였고 장칼라스가 그의 아들의 죽음에 대해서 아무것도 한 일이 없다는 것을 알게 되었습니다. Et à ce moment-là, donc Voltaire, il a écrit un livre qui s'appelait L'essai sur la tolérance. 네, 그 당시 그래서 볼테르는 관용의
관용에 대한 관용론이라는 책을 썼습니다. 톨레랑스, 여러분이 잘 아는 그 톨레랑스. 제가 덧붙이면 이 장칼라스 사건이 톨레랑스의 기원이 됩니다. Et donc, ils ont fait un autre procès, mais cette fois-ci pas à Toulouse, mais à Paris, pour rétablir la vérité. 네, 그래서 이번에는 툴루즈가 아니라 파리에서 다시 그 재판을 하게 됩니다. 그 진실을 다시 회복하기 위해서. Et cette histoire a été connue un peu partout, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à libérer tous les prisonniers, tous les galériens qui étaient maintenus à cause de leur foi en prison. 네, 그 이러한 사실이 그 장칼라스 사건에 대한 사실이 여기저기 전부 알려졌고, 그리고 그 모든 그 감옥에 수감된 그 개신교 사람들이나 또 노예선에 있던 사람들이 다 해방이 됩니다. 그러니까 믿음 때문에 감옥에 들어가고 노예선에 갔던 모든 사람들. Et ce sont les philosophes comme Voltaire et comme Rousseau aussi qui ont à ce moment-là répandu partout en France mais aussi en Europe cette idée qu'il fallait une tolérance maintenant. On pouvait être soit catholique, soit protestant, mais chacun devait être libre de choisir sa religion. 네, 그래서 그 볼테르와 또 그 유명한 철학자인 루소가 그 관용 그 종교에 관한 그 관용을 유럽에 퍼뜨렸습니다. Et c'est comme ça que les protestants, d'un seul coup, ont eu beaucoup plus de liberté. 네, 그렇게 됨으로써 갑자기 개신교도들은 훨씬 더 많은 자유를 누리게 됐습니다. Déjà, le roi Louis XVI, il a signé un édit de tolérance en faveur des protestants. 네, 그래서 루이 16세는 그 관용의 친령이라고 해서 신교 자유주의 친령이라는 또 그 이름이 있는데 그 신교자의 친령을 선포하게 됩니다. 루이 16세가. C'était en 1787. Donc, l'édit de Nantes a été révoqué en 1685. Donc, il y a eu à peu près 100 ans où il y a eu le protestantisme était complètement interdit. 네, 그래서 그 루이 16세가 그 관용의 친령을 선포한 것이 1787년이죠. 그리고 1687년에 1787, l'édit de tolérance, voilà. Oui, mais 100 ans avant. Et la révocation de l'édit de Nantes, c'était 1685. 네, 낭트 칙령은 1687년 모든 그 개신교도들을 개신교를 없앤 그 개신교에게 자유를 박탈한 그 낭트 칙령은 1687년 폐지. 네? 낭트 칙령의 폐지. 네, 낭트 칙령. 예, 그 폐지가 100년이 걸렸습니다. Voilà. Et donc ce sont les idées de Voltaire et de Rousseau qui ont entraîné aussi la révolution en France. 네, 그래서 그 볼테르와 그 루소의 사상은 정말 혁명적인 거였습니다. 프랑스에서. Et c'est là qu'il y a eu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 네, 그래서 그 인권 선언이 시민의 인권 선언이 선포되게 됩니다. Et cette déclaration elle dit que nul ne doit meurtrière sanglante. Et là, ils ont carrément encore interdit le christianisme en France. 네, 그래서 그 혁명기에 굉장히 아주 공포스럽고 굉장히 사람을 많이 살상하는 그런 그 시기가 있었는데 그때 다시 그 기독교를 아예 기독교를 금지시킵니다. C'était en 1793. Et là, il y a eu, ils ont adoré
pour dire que maintenant le christianisme c'était complètement fini en France. Ils ont adoré quelqu'un qui représentait la déesse de la raison. Et c'était une actrice de l'opéra qui représentait cette déesse de la raison et qui a été promenée en triomphe à Notre-Dame de Paris. 네, 그래서 기독교가 완전히 없어졌기 때문에, 공식적으로 완전히 폐지됐기 때문에, 그 대신 그 사람들은 그 오페라의 한 여배우가 인격한 이성의 여신이라는 것을 숭배하였습니다. 그래서 이 여신이 그 노틀담에서 이렇게 의연하게 행진을 하고 사람들이 따랐습니다. Donc pour eux, c'était la raison de l'homme qui était l'autorité, c'était plus la Bible. 네, 그 사람들에게는 사람의 이성이 그 하나님의 말씀보다 더 우선시되었습니다. Et pendant cette courte période, il y a beaucoup de pasteurs et même de prêtres qui ont été exécutés en France. 네, 이 짧은 기간이었지만 그 기간 동안에 많은 그 목사님과 신부들이 죽임을 당했습니다. Et il a fallu attendre 1795, donc 2 ans après, pour que là, on rétablisse à nouveau la liberté de conscience. Chacun pouvait avoir la religion qu'il voulait en France. 네, 그래서 그렇지만 2년 후에 1795년에 다시 그 누구나 그 자기의 신앙을 종교를 갈 수 있다는 그런 자유가 선포됐습니다. Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, ce sont les idées de Voltaire et de Rousseau qui ont triomphé. C'est-à-dire qu'il fallait une tolérance pour tout le monde. 네, 그랬을 때 그 볼테르와 루소의 그 사상이 승리한 셈이었습니다. 그래서 모든 사람에게 관용을 펼쳐야 된다는 그런. Et je pense que si on veut comprendre, même aujourd'hui, ce qui se passe encore en France, c'est important de comprendre ça parce que c'est-à-dire que ce sont ces idées-là, il faut de la tolérance pour tout le monde. 네, 그래서 이것은 지금 프랑스에서 현재 일어나는 일들과 굉장히 관계가 있는데, 프랑스에서는 정말 그 톨레랑스라는 이름으로 모든 사람을 다 관용해야 하는 그런 어떤 그 사고방식이 있습니다. Sauf que, au fond, les philosophes qui ont introduit cette tolérance en France, c'était des philosophes qui enseignaient des choses contraires à la Bible. 네, 이 톨레랑스라는 그것을 도입한 이 철학자들은 사실 그 성경과 반대되는 것을 가르치는 사람들입니다. Et je pense que ce qui est le plus important, par exemple, c'est que pour Jean-Jacques Rousseau, l'homme, c'est quelqu'un qui est bon par nature. Et il dit que c'est l'homme qui est bon par nature, c'est la société qui le rend mauvais. 네, 여기서 참 중요한 것은 장작 루소가 인간은 선하다고 이렇게 말을 합니다. 그리고 인간은 선한데 사회가 인간을 악하게 만든다는 이 주장을 펼치고 있습니다. Donc, puisque l'homme est bon, il n'a pas besoin de la Bible pour lui dire ce qu'il doit faire. 네, 사람이 선하기 때문에 사람이 어떻게 해야 되는지를 가르치는 그 성경은 필요가 없다고 생각합니다. Il faut qu'il écoute simplement son cœur et il fera ce qui est bien. Il n'a plus besoin que Dieu vienne lui dire ce qui est bien. 네, 그냥 단지 그 사람은 선하기 때문에 마음 또는 양심의 소리를 듣기만 하면 된다는 거죠. 그것이 모든 것을 선과 악을 구분해 주는. Ça veut dire aussi que l'homme, comme il est bon, il n'a pas besoin d'un sauveur. Il n'a pas besoin que Jésus-Christ vienne sur la croix pour le racheter de ses péchés. Tout ça, ça n'existe pas. 네, 인간은 선하기 때문에 구원자가 필요 없고요. 예수님이 십자가에서 우리의 죄를 용서하기 위해서 십자가에서 속죄하는 것도 필요 없다고 생각합니다. Et ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas de jugement dernier où les hommes seront condamnés par Dieu pour leurs fautes, parce que de toute façon l'homme est bon. 네, 그래서 어쨌든 사람은 선하기 때문에 최후의 심판에
심판 날에 그 심판을 받을 그 일도 없다는 것이죠. Et ces idées-là, c'est encore les idées qu'on retrouve en France aujourd'hui, d'une manière très profonde dans la grande majorité des Français. 예, 이러한 사상은 오늘날 그 프랑스에서 그 대부분의 그 프랑스 사람들에게 아주 깊게 자리 잡고 있는 그런 사상입니다. On n'a pas besoin de la Bible, on n'a pas besoin d'un sauveur, et après la mort, on n'a pas à craindre un jugement dernier. 네. 성경도 필요 없고 구원자도 필요 없다는 거죠. 왜냐하면 최후의 그 심판이 없기 때문에. L'homme, donc, il est bon par nature et il faut le laisser libre, il faut être tolérant, il faut que chacun puisse faire ce qu'il a envie de faire. 네, 인간의 본성이 착하기 때문에 하고 싶은 대로 놔두고 관용을 베풀어야 된다는 거죠. Et 인간에게. donc c'est ça qui a donné la tolérance en France, c'est ça qui a donné donc les droits de l'homme et du citoyen. Et la France a essayé de répandre ces idées-là partout dans le monde après. 네, 이러한 그 관용이 그 인권이라는 이름으로 그 프랑스뿐만 아니라 세계에 다 이게 이러한 사상이 퍼지게 되는 거죠. Et malheureusement, l'homme, c'est beaucoup plus facile pour lui d'écouter cet enseignement-là que d'écouter ce que dit la parole de Dieu. 네, 그렇지만 인간은 이 루소의 이런 관용의 사상, 이런 말을 듣는 것이 훨씬 쉽고 성경에서 하는 말을 듣는 것은 훨씬 어렵기 때문에 어렵죠. Parce que ça flatte l'homme et ça gonfle son orgueil et c'est comme ça que finalement, maintenant, les gens disent Dieu n'existe même pas. Hein? 네, 그거는 사람을 이렇게 좀 지켜 세우고 그 교만함을 더 이렇게 생기게 하고 신이 존재하지 않는다는 식으로 말했습니다. Voilà. Et donc cet enseignement-là, spécialement l'enseignement de Rousseau, il va avoir des conséquences catastrophiques au niveau religieux en France. 네, 이런 루소의 사상은 정말 그 프랑스의 재앙적인 그 결과를 가져옵니다. On a vu que même avec les persécutions les plus horribles, on n'a pas pu empêcher le protestantisme de se développer en France. 네, 우리가 이미 본 것 같이 가장 끔찍한 그런 개신교들에 대한 박해도 그 개신교들이 신앙을 갖는 것을 방해할 수가 없었습니다. Mais avec ces idées qui donnaient aux protestants la liberté de croire à ce qu'ils voulaient, eh bien ce sont ces idées-là aussi qui, au milieu d'une manière générale du peuple français, a détruit les églises complètement. 네, 이러한 사상은 그 인간이 원하는 것을 할 수 있게 하는 믿게 하는 자유가 있기 때문에 프랑스에 완전히 모든 사람들이 이 사상을 받아들였습니다. Si bien que dans les églises protestantes, maintenant, ils ont commencé à dire oh, il y a certaines choses qu'il ne faut plus du tout enseigner. 네, 그래서 지금 그 프랑스의 개신교 교회에서는 이거는 뭐 가르칠 필요가 없다. 그런 식으로 제한적으로 가르치는 주기도 합니다. Il ne faut pas dire que l'homme, il est perdu parce qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur. Ça, il ne faut plus le dire. 네, 인간은 정말 방황하는 길을 잃은 것처럼 방황하는 사람이기 때문에 구원자가 필요하고 죄인이기 때문에 구원자가 필요하다는 것을 더 이상 바라지 않습니다. Il ne faut plus prêcher maintenant qu'on a besoin de la Bible pour connaître la volonté de Dieu. 네, 성경에 관해서 설교를 할 필요가 없습니다. 하나님의 뜻을 알기 위해서 성경에 대해서 설교를 할 필요가 없다고도 합니다.
Et même si dans certaines églises, il restait quand même des pasteurs qui étaient fidèles à la parole, souvent, eh bien, ils étaient un peu ridiculisés, on se moquait d'eux. 예. On se moquait des pasteurs qui restaient fidèles à la parole de Dieu. 예. 신실했던 그 목사들이 있는 그런 어떤 교회에서도 더 이상 그 잘 믿는 그 목사님들을 조롱합니다. Et c'est comme ça qu'en 1817, hein, à Genève, la Compagnie des pasteurs a interdit de prêcher dans les églises protestantes la divinité de Jésus-Christ, le péché originel, l'opération de la grâce dans le cœur et la prédestination de Dieu. C'était interdit de prêcher sur ces sujets-là. Ce sont donc la Compagnie des pasteurs qui a décidé cela. 네, 그래서 1817년에 제네바의 제네바 목사단들은 그 은총의 역사, 즉 성모 마리아를 처녀를 잉태시킨 성령의 작용, 그것에 대한 설교를 금지시켰고, 그리스도의 신성과 원죄 그리고 예정론에 관한 설교를 금지시켰습니다. Et là, on est vraiment complètement attristé de voir ce qui s'est passé, parce que c'était de Genève que Calvin avait prêché la parole de Dieu, avait prêché qu'il fallait justement Jésus pour nous sauver, et qu'il fallait maintenant s'attacher à la parole de Dieu. Et voilà que, avec l'enseignement de Rousseau, tout cela a été complètement mis de côté. 네, 이러한 일은 참 슬픈 일이었습니다. 왜냐하면 깔뱅은 그 성경 말씀에 의지해서 구원을 받아야 된다고 하는데 완전히 그 루소의 사상 때문에 이런 것들이 다 없어지게 됐습니다. Et donc, d'une manière générale, les églises protestantes en France sont devenues libérales. 그래서 일반적으로 그 프랑스의 개신교도들은 자유주의자가 됐습니다. Ne croyez plus en Jésus-Christ, ne croyez plus en la Bible. 예수님도 안 믿고 성경도 더 이상 믿지 않습니다. C'était juste que maintenant il fallait faire le bien parce que l'homme par nature il est bon. 네, 그 인간은 본성적으로 선하기 때문에 그냥 좋은 일을 하는 것이 중요하다고 생각합니다. 선한 일을 하는 것이. Et donc c'est quelque chose de terrible, c'est que les protestants ils ont eu la liberté maintenant et voilà qu'ils sont devenus libéraux. 네, 이건 참 끔찍한 일인데 개신교도들이 드디어 자유를 갖게 됐는데 그들이 자유주의자가 되는 것입니다. Et ce qui déchire le cœur, c'est que quelquefois même les enfants de ceux qui ont souffert pendant toutes ces persécutions, ils sont devenus libéraux eux-mêmes. Antoine Cour, son fils est devenu libéral. 네, 더욱더 마음을 아프게 하는 것은 그 옛날에 그 박해 기간 동안에 구교에 캐톨릭 가서 자라났던 그 애들이 전부 이런 자유주의자가 된 것입니다. 앙뚜안 구의 아들 또한 그 자유주의자가 되었습니다. Le christianisme, c'était de l'histoire ancienne, c'était bon quand on était dans l'ignorance, mais maintenant ils disent avec les philosophes, on a connu le siècle des Lumières, maintenant on sait ce qui est vrai. On n'a plus besoin de la parole. 네, 그래서 그들은 기독교는 이미 지난 역사고 우리가 몰라서 그런 건지 더 이상 우리는 기독교가 필요하지 않다고 이렇게 생각합니다. Et donc, pour comprendre la situation en France aujourd'hui, c'est absolument important de comprendre ces choses-là. 프랑스의 영적인 상황을 이해하기 위해서는 이러한 사실들을 아는 것이 참 중요합니다. Et maintenant, ce qui a sauvé le protestantisme, ce sont divers réveils que Dieu a accordés au milieu de l'Église protestante. Dieu a accordé plusieurs réveils au milieu de l'Église protestante.
네, 개신교들이 부흥을 하게 되는데 하나님이 그 그러니까 기독교가 다시 부흥되는 것은 개신교들 사이에 부흥이 여기저기서 일어났습니다. Et ce soir, on va simplement, rapidement, parler de deux réveils qui ont eu lieu en France. 네, 오늘 저녁에는 특별히 두 개의 그 부흥의 부흥에 대해서 말씀드리겠습니다. Alors le premier réveil n'a pas eu vraiment lieu en France, il a eu lieu à Genève justement, mais que ça a eu une très grande influence sur la France aussi. 네, 첫 번째 부흥은 프랑스에서 일어난 것이 아니라 제네바에서 일어났지만 그것은 굉장한 그 영향을 끼쳤습니다. On a vu à Genève que c'était interdit de parler de la divinité de Jésus-Christ, du péché, du salut et tout ça. Et donc il y avait quand même des écoles de théologie libérales qui formaient de jeunes pasteurs quand même malgré tout dans les églises. 네, 제네바에서는 그 신성에 대해서나 죄에 대해서 구원에 대해서 말하는 것이 금지되었습니다. 그 자유주의 신학자들이 그렇게 했습니다. Et parmi ces, en fait, c'était terrible dans ces écoles. En fait, on utilisait la Bible simplement pour apprendre le grec et l'hébreu. C'était pas pour enseigner, pour voir ce que disait la Bible. C'était juste pour apprendre les langues bibliques. 네, 성경을 단지 히브리어와 헬라어를 알기 위해서만 사용을 했습니다. 그러니까 언어를 알기 위한 그 도구로서만 성경을 사용했습니다. Mais malgré tout, en apprenant le grec et l'hébreu, il y en a qui avaient quand même, les étudiants, ils avaient quand même la Bible. 네. 그래서 히브리어나 그리스어를 배운 학생 중에는 그래도 성경을 가진 학생들이 있었습니다. Et c'est comme ça qu'il y a quelques étudiants qui se sont mis à lire la Bible. 그래서 어떤 대학생들은 그 성경을 읽기 시작했습니다. Et qui se sont rendus compte que tout ce qu'on leur enseignait dans cette école de théologie libérale était faux. 네, 그리고 그들은 자유신학이 자기들에게 가르쳐준 그 모든 것이 틀렸다는 것을 알게 됩니다. Et que ce n'était pas du tout l'enseignement de Rousseau. 그것은 루소의 그 가르침이 결코 아니었습니다. Par exemple, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, il est dit il n'y a pas de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, ensemble ils sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc ce n'est pas l'homme qui est bon par nature. 네, 로마서 그 3장 9절에 보면 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다라고 말했는데 루소는 인간은 선하다고 말했으니까 이게 벤치가 되는 것이죠. Et encore un petit peu plus loin, il est dit car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. 네, 그래서 그 다음에 보면 23절에 보면은 우리 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 성령으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다하심을 얻은 자 되었느니라 라는 구절을 읽게 됩니다. Et voilà que ces quelques étudiants qui commençaient à être touchés par la parole de Dieu, ils commencent à en parler entre eux. Et juste à ce moment-là, Dieu a envoyé un Écossais qui était chrétien, vraiment chrétien, et qui est venu à Genève, qui s'appelait Robert Aldan. 네, 그래서 이 학생들이 말씀으로 이 학생들은 말씀으로 감동이 돼서 감동이 되었는데 그 당시 스코틀랜드 출신의 정말 진정한 그리스도인이 로버트 알덴이라는 사람이 오게 됩니다. Alors il a loué une chambre d'hôtel à Genève et le soir il invitait ses élèves, ses étudiants en théologie à venir chez lui
et il faisait des études bibliques sur l'épître aux Romains. 네, 그래서 로버트 알렌은 그 제네바에 와가지고 그 호텔 방에 그 몇몇 그 학생들을 모아가지고 그 로마서를 공부합니다. 공부하게 해서 매일 밤 모입니다. Et ça, c'était en 1817 que c'était arrivé. 이게 1817년의 일입니다. Et voilà que 2 soirs par semaine, ces étudiants en théologie, ils venaient faire une étude biblique avec Robert Aldan, qui leur expliquait la parole de Dieu. 네, 그래서 일주일에 2번씩 이 호베르 알단의 그 호텔방에 가서 그 성경 공부를 하게 됩니다. 이 학생들이. Et les autres soirs de la semaine, ils allaient prêcher dans les églises de Genève et autour ce qu'ils avaient appris de la parole de Dieu. 그래서 다른 또 저녁 그 성경 공부 많은 다른 저녁에는 그들이 그 신학생들이 앞으로 그 해야 될 그 사역에 대한 그런 공부를 하게 됩니다. Alors ils étaient une vingtaine d'étudiants comme ça, dans la chambre de cet homme qui s'appelait Robert Aldan et qui recevait l'enseignement de la parole de Dieu. 네, 그들은 한 20명 정도 되는 그 학생들이었는데 하나님의 말씀이 주는 교훈을 공부했습니다. Alors ce qui s'est passé, c'est que dans certaines églises, ces pasteurs ont été carrément renvoyés. On les a chassés de ces églises. 네, Dans certaines églises, on n'a pas supporté leur enseignement. 예, 그래서 어떤 그런 교회에서들은 그들이 배운 것에 대해서 거부하고 그 목사님들을 보내버렸습니다. Mais dans d'autres églises, les gens ont été touchés par l'enseignement de la parole de Dieu. 그렇지만 또 다른 교회에서들은 하나님의 그 말씀이 주는 교훈을 따랐습니다. 그것에 감동을 했습니다. En quelques semaines, en quelques mois, tout le monde dans Genève ne parlait plus que de la religion. Soit ils étaient pour ce qui était enseigné dans la Bible, soit ils étaient contre. Mais tout le monde en tout cas parlait de ce sujet de la Bible et de vraiment ce qui était enseigné par ces jeunes pasteurs. 네, 그래서 몇 주 지나지 않아서 제네바에서는 모든 사람들이 성경에 대해서 이야기를 하기 시작했습니다. 그것이 찬성이든 반대든 간에 그런 그 성경에 대해서 관심을 가졌습니다. Et voilà que ce mouvement s'est répandu un peu partout et aussi en France. 이러한 운동은 전부 유럽 여기저기에 다 퍼졌고 프랑스에서도 퍼져나갔습니다. Je pense qu'un des plus connus de ces pasteurs, c'était César Malan. 그런 공부를 한 목사님들 중에는 세장 말랑이라는 사람이 있습니다. Et il y a aussi une famille qui est bien connue en France, c'est la famille Monod, avec Frédéric Monod. 네, 그리고 또 프랑스의 그 모노 씨 가족이 또 프레데릭 모노 씨 가족이 유명합니다. Et d'un seul coup, donc, il y a eu un retour à la parole de Dieu, un retour à la foi. Et les gens ont commencé à comprendre que l'enseignement des églises, c'était un enseignement qui était philosophique, mais qui n'était pas l'enseignement de la parole de Dieu. 네, 그래서 갑자기 그 말씀과 신앙으로 믿음으로 돌아가게 되는 그런 운동이 일어나는데 그들이 이제껏 교회에서 받은 교육은 그것은 신앙이 아니라 철학 교육이라고 이렇게 생각을 합니다. Et Dieu a utilisé ce réveil pour justement ranimer la foi dans beaucoup d'églises en France et en tout cas dans les pays francophones. 네, 하나님은 이 부흥을 불어권 나라의 제기의 그 기회로 삼으셨습니다. Alors ça, c'était un réveil qui est arrivé
au début du 19e siècle, donc, qui a commencé en 1817. 예, 이것이 바로 20세기 초에 그 부흥 운동이고, 1817년에 시작이 된 것이었습니다. Il y a un autre réveil maintenant qu'on va un peu voir ce soir, c'est le réveil de la Drôme. Et là, c'est au début du XXe siècle. 예, 이것 또 다른 그 부흥이 있는데, 그 드롬에서의 부흥입니다. 남부 프랑스에 있는 드롬이라는 곳에 그 20세기 초에 부흥이 있습니다. C'est un réveil qui a commencé en 1922. 이 부흥은 1922년에 시작됐습니다. La Drôme, c'est dans le sud de la France. 네, 드롬은 그 프랑스의 그 남부 쪽에 있습니다. Alors, 1922, c'est juste après la Première Guerre mondiale, qui était de 1914 à 1918. 네, 이것 1922년은 1차 대전이 끝난 1914년부터 1918년까지 있었던 1차 대전이 끝난 바로 후의 일입니다. Et dans cette région, c'est une région anciennement protestante, mais les églises étaient pratiquement mortes. 네, 이 지방은 그 옛날에 그 개신교들이 있는 지방이었습니다. 그렇지만 교회들은 거의 죽어 있었습니다. Beaucoup d'églises étaient fermées. 많은 교회들이 문을 닫아 있습니다. Beaucoup de temples ils se détruisaient, tombaient en ruine. 그리고 많은 교회들이 파괴되고 또 폐허가 되었습니다. Et il y avait beaucoup de jeunes qui avaient fait la guerre et qui étaient morts. 그리고 1차 대전에서 많은 그 젊은 사람들이 죽었습니다. Donc la situation était désespérée. 그래서 상황이 굉장히 절망적인 그런 상황이었습니다. Et en plus, donc, comme c'était 4 ans après la fin de la guerre, les gens maintenant, ils voulaient oublier un peu tout ce qui c'était les souffrances de la guerre et ils ne pensaient jusqu'à s'amuser et à faire la fête. 네, 이게 1차 대전이 끝난 4년 후이기 때문에 사람들은 그것을 잊기 위해서 파티를 한달지 이렇게 즐겁게 노는 것을 추구했습니다. Et donc on avait l'impression que toutes ces églises protestantes étaient en train de mourir totalement. 그래서 모든 그 개신교들 교회가 전부 죽어가고 있었습니다. Mais là encore, il y a quelques jeunes pasteurs qui se sont réunis ensemble et qui ont partagé leur fardeau pour l'état de l'Église. 네, 그래서 그때 젊은 목사들이 몇몇이 모였습니다. 그들이 그 현재 상태의 그 교회의 상태라는 그런 무거운 짐을 서로 나누기 위해서 모였습니다. Une expérience qui était simplement catastrophée de voir l'état des choses. 네, 흔히 그러니까 그 당시 경험이 없는 아주 젊은 그런 목사들도 그 상황을 보고 굉장히 절망을 했습니다. Alors ils se sont réunis ensemble pour lire la Bible et pour prier, pour que Dieu puisse renouveler son peuple. 그들은 성경을 읽고 그리고 기도하면서 다시 새롭게 되기 위해서 서로 모였습니다. Et à ce moment-là, Dieu aussi a envoyé un pasteur qui était beaucoup plus âgé, qui a pris une paroisse où il n'y avait plus de pasteur. On lui a demandé de venir là pour recommencer un travail dans l'église. 네, 그래서 그때 나이 든 그 목사님 한 분을 하나님이 보내주셨습니다. 그래서 그래가지고 어떻게 해야 할 것인지에 대해서 말을 하기 위해서. Et donc ces jeunes pasteurs, ils ont prié à peu près pendant 1 an. Je crois qu'ils se réunissaient une fois par mois, mais ils passaient vraiment beaucoup de temps à supplier le Seigneur d'intervenir dans ces églises qui étaient mortes. Et ils ont cherché à voir dans la parole de Dieu les promesses de Dieu par rapport à son peuple. 네, 1년 동안 이 젊은 목사들은 한 달에 한 번씩 모였습니다. 그래서 교회가 에 대해서
아, 주님들이 Donc ils se réunissaient pour prier ensemble et pour regarder les promesses de Dieu dans la Bible. 네, 그래서 하나님의 약속을 성경을 통해서 다시 확인하기 위해서 매일 모였습니다. 1년 동안. Voilà. Alors, un de ceux qui ont participé à ce réveil a écrit ce livre-là, c'est Le matin vient. 네, 그 회의명에 참가한 한 사람이 이 르마땅비앙 아침은 온다라는 책을 썼습니다. Et c'est très touchant de voir en fait ce qui s'est passé. C'était au mois d'août en 1922. Donc ça veut dire au moment de la moisson, au moment du travail des champs, où les gens étaient très occupés parce que c'était beaucoup de gens qui travaillaient dans les fermes. Ils étaient très occupés à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que Dieu a agi. 네, 그때는 8월 달에서 수학의 그런 계절이었습니다. 그래서 사람들이 굉장히 바빴고 할 일이 많았습니다. 해야 할 일들이 많았는데 바로 그때 하나님이 거기서 개입하셨습니다. En fait, c'était ce pasteur un petit peu plus âgé qui est venu faire une réunion dans une petite église où il y avait très peu de monde. 네, 이 나이 많은 목사님은 그 작은 교회에 오셔가지고 되게 적은 수의 사람들 앞에서 말씀하셨습니다. Et dans ce petit temple, une fois que la prédication était finie, il y a une jeune femme qui a demandé si elle pouvait partager quelque chose. 네, 이 작은 교회에서 목사님 설교가 끝났을 때 어떤 그 젊은 여인이 자기가 좀 뭔가 자기가 겪은 걸 나눌 수 있냐고 그렇게 질문했습니다. Dans son cœur, il fallait absolument qu'elle puisse partager quelque chose. 그의 마음속에는 정말 자기가 겪은 것을 절대적으로 나눠야 한다는 생각이었습니다. Et voilà, elle dit, mes amis, mes voisins, vous me connaissez. Jusqu'à présent, j'ai vécu pour moi-même, pour ma famille, pour mes biens. Mais maintenant, j'ai compris. Je veux vivre pour Dieu, qu'il me donne son pardon et sa force. 네. 그래서 그녀가 말하기를 나의 친구와 이웃 여러분 그리고 여러분 당신들은 나를 잘 알고 계십니다. 지금까지 나는 나와 나의 가족, 나의 행복을 위해서 살았습니다. 그렇지만 이제 깨달았습니다. 나는 하나님을 위해 살고 싶습니다. 하나님이 나를 용서하시고 힘을 주시기를 원합니다. Son cœur était donc touché par la parole de Dieu et elle était dans la repentance. 네, 그의 마음이 말씀으로 감동이 돼서 회개를 한 것입니다. Et elle demandait le secours de Dieu pour avoir une vie complètement différente. 네, 그리고 하나님께 그 구원을 요청했습니다. 완전히 다른 삶을 살 수 있게 해달라고. Donc le pasteur, il a été très touché et il s'est réjoui de voir que la parole avait touché le cœur de cette femme. 그래서 그 목사님은 무척 감동을 했고 이 부인이 하는 말에 굉장히 감동을 했습니다. Mais bientôt, c'est presque toute la petite église qui était là, tout le monde s'est mis à genoux et s'est mis à se repentir de ses péchés. 그리고 이 작은 교회에서 그 모든 사람들이 갑자기 무릎을 꿇고 자기의 죄를 회개하기 시작했습니다. Et voilà, quand on a commencé à raconter un peu dans la région ce qui s'est passé dans cette petite église, 이것이 이 지역에서 일어난 작은 교회에서 일어난 일들입니다. Et lorsque les autres églises apprenaient ce qui s'était passé, eh bien, ils se reproduisaient la même chose. Les gens aussi, ils se mettaient à genoux, ils pleuraient sur leurs péchés et ils revenaient à Dieu. 네, 다른 교회들이 이 교회에서 일어나는 일을 알고 그들도 똑같이 무릎을 꿇고 회개하는 그런 일이 일어났습니다. Et en même temps qu'il y avait cette tristesse de se repentir de ses péchés et de se tourner vers le Seigneur, en même temps il y avait une joie extraordinaire qui était donnée au milieu du peuple de Dieu. 네, 회개에 하나님 앞에서 회개하는 그 슬픔이 있지만 대속하는 그런 구원을 받는 그런
기쁨이 있었습니다. Il y avait un cantique qui était souvent répété dans ces réunions, c'était « C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie du ciel qui rayonne dans nos cœurs, gloire à l'Éternel. » 예, 그럴 때 그런 그 모임에서 한 찬송가가 유명한데, 기쁨이로다, 기쁨이로다, 하늘의 기쁨이로다, 우리의 마음에 비치는 하늘의 기쁨이로다, 하나님께 영광이라는 그런 찬양이 아주 유명했습니다. Et ce n'est pas seulement les quelques chrétiens qui restaient dans les petites églises, qui venaient au culte, mais maintenant c'était les gens de la région qui étaient touchés par ce qu'ils avaient entendu et qui venaient, et voilà que les églises commençaient à se remplir. 네, 그 몇몇 기독교인들뿐만 아니라 그것을 들은 다른 사람들도 모두 와가지고 그 교회를 채우기 시작했습니다. 회개를 하면서. Et les gens qui n'allaient plus du tout entendre les cultes, eh bien, ils venaient, ils retournaient dans les églises et ils étaient touchés dans leur cœur. Ils revenaient à Dieu. 네, 그 예배에 대해서 전혀 들지 못하는 사람들도 와가지고 예배를 드리고 교회에 왔습니다. Et 무릎을 꿇고 c'est là qu'ils se sont rendus compte, mais ils se sont dit, mais les bâtiments de nos églises, mais ils sont en ruine. 네, 그때 바로 사람들은 그 교회 건물이 지금 폐허가 되어가고 있다는 것에 대해서 깨닫기 시작했습니다. Et vous vous rappelez, c'était le temps de la moisson, tout le monde était pris par ces travaux de la ferme et tout ça, mais malgré ce travail-là, tout le monde s'est mis à revenir, rebâtir restaurer les églises. 네, 그 8월이 수학의 계절이기 때문에 모두들 바빴지만 다시 교회로 돌아와서 그 교회를 다시 재건하기 시작했습니다. Et tout le monde se rendait compte, mais en fait, ces hommes, c'était plus les mêmes, ils étaient transformés par Dieu. Il y avait quelque chose qui était complètement différent dans leur vie. 네, 그 모든 사람들이 그 변화했다는 것을 깨닫게 되고 완전히 그 전의 삶과 다르다는 것을 알게 됐습니다. Et de voir ces hommes qui étaient transformés et qui, tout en faisant le travail de la ferme, venaient encore travailler aussi, encore plus pour l'Église, eh bien, tout le monde se posait des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et avec leur témoignage, eh bien, voilà qu'il y avait plein de gens qui se convertissaient. 네, 그 변화된 사람들이 수학을 하고 돌아와서 교회를 막 짓고 그런 걸 보고 다른 사람들이 이게 어떻게 된 일인가 그러면서 그것을 보고 또 개종을 하는 사람들이 늘어났습니다. Et ces pasteurs dont nous avions parlé tout à l'heure, ces jeunes pasteurs qui voulaient voir l'Église revivre mais qui ne savaient pas comment s'y prendre, ils ont continué de se retrouver, de voir dans la parole l'enseignement du Seigneur. Et voilà qu'il y avait l'autre pasteur qui est venu aussi pour les encourager. Celui qui avait été utilisé par Dieu pour le réveil. 네, 그래서 이 젊은 목사들이 가슴이 부흥하기 위해서 어떻게 하나 그랬을 때 그 나이먼 목사님이 하나님의 말씀으로 돌아가 하나님의 말씀을 들어야 된다고 해가지고 부흥을 일으키게 됩니다. Et ils se sont tous retrouvés à nouveau en novembre donc 1922. Alors que c'était en août que le réveil a commencé, en novembre ils se sont retrouvés. 네, 그래서 그들은 다시 11월에 만나게 됩니다. 8월달에 1922년 8월달에 만났다가 1911월에 다시 만나게 됩니다. Et ensemble, ils se sont mis à lire la Bible. Et c'est ça qui est toujours touchant, c'est que le réveil vient quand les gens ils reviennent à la parole de Dieu. 네, 다시 모인 사람들은 모두 성경을 읽기 시작했습니다. 그것은 매우 그들을 감동시켰고 부흥은 하나님의 말씀으로부터 온다는 것을 알았습니다. Et voilà qu'en lisant la Bible, eh bien, ils disent mais Dieu est saint, ses exigences sont saintes. Croyez-vous qu'il peut se contenter de ce que nous sommes, nous qu'il a appelés à son service?
Dieu n'a pas changé dans son amour ni dans sa puissance pour sauver. C'est nous qui avons changé, nous qui hésitons à le prendre au mot. Si nous croyons, nous verrons s'accomplir les promesses de Dieu. Ici. 하나님은 거룩하십니다. 그리고 하나님이 요구하시는 것은 거룩하십니다. 그리고 그 하나님은 우리가 우리 자신에 대해서, 우리 자신 현재 상태에 대해서 집중하실 수 있습니다. 우리는 그를 섬기기 위해서 부름을 받았습니다. 하나님은 변하시지 않으셨습니다. 하나님의 사랑이나 하나님의 권능은 우리를 구원하시기 위한 하나님의 사랑과 그 권능은 변하시지 않으셨습니다. 우리가 변한 것은 우리입니다. 우리는 여전히 우리는 하나님을 그 말씀으로 받아들이기를 주저합니다. 우리가 믿는다면, 우리가 믿음을 가진다면 우리는 하나님의 약속이 완성되는 것을 볼 수 있습니다. 성취되는 것을. Et donc d'un seul coup, tout le monde, en revenant à Dieu, en revenant à la parole, ils ont vu justement qu'ils avaient besoin de Jésus-Christ, que ce n'était pas ce qu'ils étaient en eux-mêmes qui comptait pour servir Dieu, mais c'est ce que Jésus allait faire au travers d'eux. C'est ça qui était important. 그래서 갑자기 그들 자신이 예수님을 섬기는 것이 아니라 하나님, 예수님이 그들을 통해서 일을 하십니다. Et comme un peu partout, il y avait plein de gens qui venaient dans les églises, qui se convertissaient, qui se repentaient de leurs péchés, qui recevaient Jésus-Christ. Ils ont décidé de faire maintenant, pendant une semaine, tous les soirs, ils prêchent dans une église, par exemple. Ils se retrouvent ensemble pour prêcher dans une église, dans un endroit. 도처에서 사람들이 죄를 회개하고 그 개정을 하게 되고, 그리고 한 그 장소에서 모여서 서로 설교를 하고 그런 일이 있었습니다. Et ils se sont dit, mais maintenant, au lieu que ce soit un prédicateur qui va prêcher pendant le culte, eh bien, il y en aura 2 ou 3 qui vont prêcher pour annoncer ce que Dieu leur a montré dans la parole de Dieu. 네, 그래서 그들은 설교자 한 명보다 한 명 대신에 두 명이나 3명이 설교자가 하나님에 관해서 설교하는 것이 좋다고 생각했습니다. 정말 많은 그 고통을 당했지만 계속하여 하나님을 따랐고 고통 속에서도 하나님을 믿었습니다. Et que souvent c'était à travers la faiblesse de ces serviteurs que la puissance de Dieu se manifestait. 네, 그래서 우리가 약한 가운데서 하나님의 능력이 펼쳐지는 것입니다. En tout cas, là, nous avons vu 2 réveils, le réveil de Genève, le réveil de la Drôme, mais Dieu a utilisé aussi d'autres réveils, bien sûr en France, mais aussi dans le monde. Et c'est comme ça que Dieu, à travers ses réveils, à travers l'action de son esprit, a toujours ramené les gens vers la parole de Dieu et les a ramenés vers Jésus-Christ. 네, 우리가 제네바에서 부흥과 드롬에서 부흥, 그 2가지 부흥뿐만 아니라 또 다른 부흥들이 프랑스와 그 세계에서 많이 일어났습니다. 그럴 때 그 부흥은 항상 하나님의 말씀으로 돌아오는 그런 것에서 부흥이 일어났습니다. Et quelquefois on peut se dire, mais comment est-ce qu'à nouveau la France pourrait être réévangélisée? Eh bien, il faut que finalement on ramène la France à la parole de Dieu. 네, 우리가 자주 프랑스가 어떻게 다시 재복음화될 것인가에 대해서 얘기하는데 말씀으로 돌아갈 때 부흥이 이루어진다고 생각합니다. Avec une vie qui est vraiment remplie de Jésus-Christ, d'amour et qui donne envie aux autres de vraiment revoir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. 네,
그래서 그 주인사님 예수님의 그 사랑으로 충만해서 다른 사람들에 대한 사랑으로 충만해서 했을 때 그랬을 때 그것이 제 복음화를 가져오시던 행동입니다. Parce que les Français aujourd'hui sont remplis de la pensée de Rousseau, mais ils ne connaissent absolument pas la parole de Dieu. 네, 왜냐하면 프랑스 사람들은 지금 루소의 사상으로 차 있고 하나님의 말씀을 전혀 모릅니다. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. 네, 감사합니다. 혹시 질문이 있으시면 받으시면 되겠습니다.